امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ گوہر النما خیر الورا شفیع المذنبین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر اور مقام محمود کے دلہے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بے شمار انگنت درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پاک پہ، کروڑہا رحمتیں ہوں اصحاب پیغمبر کی جماعت پہ، جن کی کوشش، جن کی کاوش، جن کی پیروی اور اتباع کے ذریعے اللہ رب العزت کا دین بالفظ بامانی ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، ٹھیک ہے، آج پہلی دفعہ دین کی نسبت سے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ احباب سے ملاقات، گفتگو اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت قرآن و سنت پہ مبنی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے اور سبقت لسانی سے محفوظ فرمائے، اگر ہو جائے تو اللہ کریم معاف فرمائے۔ میں اپنی گفتگو دے آغاز تو پہلے دو باتاں ہمیشہ اپنے سامعین دے ذمہ لانا کہ جدوں بھی کسی محفل دے اندر، کسی مجلس دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو محبت نال درود بھیجو، اور درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایو جہا عمل دسو کل قیامت دے دن میں تہاڈے قریب ہو جاں، اللہ قرابت مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ کل قیامت دا دن ہوئے، نفسا نفسی دا عالم ہوئے، ہر بندے نو اپنی پہ ہی ہوئے، محبوبہ کوئی انج دا مختصر جہا عمل دسو کہ میں او عمل کرن لگ جاں، اللہ اس عمل دی برکت دے نال مینوں کل قیامت دے دن محبوب علیہ السلام دی قرابت عطا فرما دے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بندہ، او صحابی، اگر چاہنا ہے کل قیامت دے دن تینوں رسول اللہ دی قرابت نصیب ہوئے تے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نال درود پڑھیا کر۔ جدو تو میرے تے کثرت نال درود پڑھیں گا، اللہ کریم اس طرح قرابت مصطفیٰ عطا کر دے گا۔ اور میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے تے رب کولو کچھ بھی نہیں منگدا۔ ہن درود پڑھن تو مراد اے نہیں کہ صرف درود پڑھدا رہے، نمازاں چھڑ دوے، روزے چھڑ دوے، وڈیاں دا احترام، چھوٹیاں تے شفقت چھڑ دوے، لوگاں دے حق غضب کردا رہے۔ فرمایا نہیں، حقوق اللہ تے حقوق العباد نو پورا کردیاں ہویاں صرف میرے تے درود پڑھدا رہے۔ ایک بندے نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھن تو بعد رب کو دعا کردا، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بچیاں دے نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ کاروبار دے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ فقط درود پڑھدا رہے، رب کو کچھ بھی نہ منگے، اللہ کریم تمام حاجات بن منگیا پورا کر دے۔ لیکن ایک کوئی رسمی گل نہیں، کوئی رسمی گفتگو نہیں، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ اور دوسری گل، اللہ کرے کوئی گل سمجھ آ جائے، اللہ کرے کوئی چیز اچھی لگے تو محبت نال، ثواب دی نیت نال کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے ذکر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر سانو حکم بھی یہی فرمایا، ارشاد بھی یہی فرمایا۔ اللہ فرماندے نے، فَاذْكُرُونِی، بندیا مینوں یاد کر، میرا ذکر کر۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا ذکر کیوں کریے؟ مینوں انج لگتا ہے مشیت کہندی ہے جڑا تینوں مہینے بعد 5000 دے او دا تے بڑا ذکر کرنا ہے،
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛਮਾਈ ਬਾਅਦ 2 ਮਨ ਕਣਕ ਦੇ 1 ਮਨ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ عطا ਕੀਤੇ। ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ عطا ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ عطا ਕੀਤਾ। ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਦਮ عطا ਕੀਤੇ। ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕੀਤੀ। ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ عطا ਕੀਤੇ। ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ عطا ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੂੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੰਗਤ ਤੋਂ عطا ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੂਰ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ, ਕੋਈ ਅਜਮੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮੋਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਕਤ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਚੰਨ ਨੇ, اللہ اکبر، فقط آمینہ دا چان ہے، فقط عبداللہ دا در یتیم ہے، میرے نبی علیہ السلام دی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہر چیز سامنے کر کے کیا، میرے محبوب ہر چیز اپنی مرضی دی اٹھا۔ حضرت حسان کہندے نے نا، احسن من کلم ترکت توئینی وعجمل من کلم تالد النساء، خلقت مبران من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی نے، اور فرماندے نے یا رسول اللہ جدوں میں تہاڈے چہرے دا دیدار کرنا نا، احسن من کلم ترکت توئینی، میں کہن تے مجبور ہو جانا، میری اکھاں نے اج تک ایو جہا حسین پتر ویکھے کوئی نہیں۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ اج تک کسے ماں نے ایڈا سونا پتر جمے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، خلقت مبرئن من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اور میرا سونا پیغمبر جدوں میں تیرے ہتھاں دی نرمائی دیکھنا، تیرے چہرے دی زیبائی دیکھنا، تیریاں متھے دیاں سلوٹاں ویکھنا، میں کہن تے مجبور ہو جانا کہ اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے، اور رب نے تانوں انج بنایا جویں تسی منہ منگ منگ کے اللہ تو بنوایا اپنے۔ کانک قد خلقت کما تشاء، تسی رب نو کہندے رہے کہ ربا مینوں انج دا بنا دے، تے اللہ تانوں انج دا بناندا رہیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے سانو جو عطا کیتا ہے اپنی مرضی نال عطا کیتا ہے، لیکن فقط آمینہ دا چانے اللہ نے پوری کائنات سامنے کر کے کیا، میرے محبوب ہاتھ اپنی مرضی دے لے، اے اکھاں اپنی مرضی دیاں لے، چہرہ اپنی مرضی دا لے، اے ہونٹ اپنی مرضی دے لے، اے زلفاں اپنی مرضی دیاں لے، اے سینہ تے مکہ تے مدینہ اپنی مرضی دا لے۔ میرے محبوب ازواج تیری مرضی دیاں، کتاب تیری مرضی دی، بنات تیری مرضی دیاں، والا سوف یؤتیک ربک فترضی۔ میرے محبوب اسی تینوں اتنا عطا کریں گے کہ تو ساڈے نال راضی ہو جائیں گا۔ اللہ اکبر، اللہ انسان نو توجہ سمجھ آ رہی بھائی، اللہ انسان نو ہر چیز دین تو بعد بنان تو بعد اللہ کہندے نے فذکرونی، بندیا مینوں یاد کر، بندیا مینوں یاد کر، میں تینوں کی نہیں دیتا، بندیا مینوں یاد کر، میرے خزانیاں دے اندر سب نالوں کامل تے اکمل تے احسن تے اشرف تے اطیب جڑا ہیرا تے گوہر تے موتی تے پھل سی، او سی میرا مصطفیٰ، او بھی میں تینوں دیتا، ہن تے مینوں یاد کر۔ اللہ اکبر، اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے سانو جو کچھ دیتا ہے اپنی مرضی نال دیتا ہے۔ اللہ کریم انسان نو ہر چیز عطا کرن تو بعد اللہ کہندے نے فذکرونی، بندیا مینوں یاد کر۔ اللہ اکبر، تو مینوں یاد کرے اپنی مسجد دے اندر بیٹھ کے، تو مینوں یاد کرے اپنی چٹائی تے بیٹھ کے، تو مینوں یاد کرے باہر وٹاں تے کھلو کے، تو مینوں یاد کرے مجھ چوندیاں، تو مینوں یاد کرے پٹھے وڑدیاں، حکیم صاحب مینوں یاد کرن اپنے حکمت خانے دے اندر بیٹھ کے، مولوی صاحب مینوں یاد کرن اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے، ڈاکٹر صاحب مینوں یاد کرن اپنے کلینک دے اندر بیٹھ کے۔ لیکن بندیا سن، فذکرونی، تو مینوں یاد کر، اذکرکم، تو مینوں یاد کریں گا پھٹی ہوئی چٹائی تے بیٹھ کے، میں رب تینوں یاد کراں گا فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے۔ اللہ اکبر، فذکرونی اذکرکم۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ بزرگ ضعیف، اللہ اکبر، رات دے پیر اٹھ کے رب دے دربار وال آ گیا تے آ کے رب کولوں شکوہ کردا ہے، اللہ وڈیرا ہو گیا، ساری زندگی نافرمانی وچ گزری، مولا پتر ویاہ دیتے، تیاں ویاہ دیتیاں، گھر والے ہن آندے نے بابا کھنگدا رہندا ہے، نیڑے نہیں لاندے، گھر والے مولا میں انج کہنا بندہ کہ کہندا ربا ساریاں کنڈیاں مار لیاں نے، میں اٹھ کے تیرے وال آ گیا تے اللہ کہندے نے بندیا آ گئے، میں تے دروازے کوئی نہیں لوایا، آ گئے میرے دربار دے اندر، میں تے دروازہ کوئی نہیں لوایا، ربا
معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مولا جہنم تو نجات دے، جنت عطا کر۔ اللہ اکبر۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتیاں نو بلان گے، ادھر آؤ ذرا سنو میرا بندہ کی کہہ رہا ہے، ربا تینوں بھی تے پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہندے نے میں تواڈے منہوں سننا چاہنا، بڑے مشورے دیندے سو نہ بنا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہن گے یا اللہ یہ بندہ کہندا مینوں معاف کر دے، مینوں جہنم تو نجات دے تے مینوں جنت عطا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پوچھتے نے اس نے مینوں ویکھیا نہیں، جہنم ویکھی یا اللہ نہیں، جنت دیکھی فرمایا نہیں۔ اگر دیکھ لیندا اللہ بہت زیادہ آہوزاری کردا، روندا، گڑ گڑاندا، ترلے کردا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے پھر گواہ ہو جاؤ میں اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، جہنم دی اگے دیتے حرام کر دیتی ہے، جنت عطا کر دیتی۔ فذکرونی، مینوں یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ بندیا تو مینوں یاد کر، اذکرکم، میں اللہ تینوں یاد کراں گا۔ اللہ اکبر۔ تو مینوں یاد کرنا ہے کہ میں تیرا رازق ہاں، مالک ہاں، خالق ہاں، لیکن میں تیرا پابند نہیں، لیکن یہ میری رحمت ہے، جڑا مینوں یاد کردا ہے میں اللہ انہوں 70 واری یاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ یا ہی کیوں رب کریم اس کائنات دے اندر، اس دنیا دے اندر ہر بندہ اپنے انداز نال تینوں یاد کر دے۔ پیر صاحب اپنے انداز نال یاد کرن، مولوی صاحب اپنے انداز نال یاد کرن، میں اپنے انداز نال یاد کراں، تسی رب نو اپنے انداز نال یاد کرو۔ مولا اس دنیا دے اندر ہر ایک نے تیرا ذکر کیتا، حضرت آدم آئے انہاں بھی تیرا ذکر کیتا، حضرت نوح آئے انہاں بھی تیرا ذکر کیتا، حضرت شیس، حضرت ادریس، 1,24,000 کم و بیش واللہ عالم انبیاء دی جماعت آئی ہے۔ ربا ہر ایک نے تیرا ذکر کیتا ہے، ہر ایک نے آ کے تیری یاد کیتی، ہر ایک نے آ کے تیری توحید دا ڈنگا بجایا۔ مولا کوئی انج دا بھی ہے جنہیں سب نالوں زیادہ تینوں یاد کیتا ہوئے، جنہیں سب تو زیادہ تیرا ذکر کیتا ہوئے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دیاں کیتیاں ہوئیاں یاداں ایک پاسے، پیر صاحب مینوں یاد کرن، میں اللہ کہنا فذکرونی اذکرکم، کائنات دیاں کیتیاں ہوئیاں یاداں ایک پاسے، تے گارے ہرا دے اندر بہ کے آنسو بہان والے دا یاد کرنا ایک پاسے۔ محمد دا رتبہ خدا کولو پچھو، محمد دا رتبہ خدا کولو پچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کولو پچھو، کیویں روندا سی سوہنا امت دی خاطر، کیویں روندا سی سوہنا امت دی خاطر، اے گل جا کے ذرا گارے ہیرا کولو پچھو۔ آج دنیا دا ہر عیب ساڈے اندر موجود، بڑی معذرت دے نال، شرابی اسی، زانی اسی، بدکار اسی، کٹ تولن والے اسی۔ دوسریاں قوماں ایک غلطی کر دیاں، ایک کوئی کٹ تولدا، کوئی شرابی، کوئی جھوٹ بولن والا، کوئی زناکار، اللہ پاک نے شکلاں تبدیل کر کے رکھ دیتیاں۔ اج ساڈیاں اور تواڈیاں شکلاں کیوں نہیں تبدیل ہو رہیاں؟ پہلیاں قوماں کر دیاں سن گناہ جس تم، وگڑ جاندا سی ہر بدکار دموں، بندہ بندہ اج گناہاں دے وچ رجیا، نہیں وگڑدا کسے سیاکار دموں، او چنگیاں مندیاں جگہ تو نہیں مڑدا، جگہ جگہ تے رہندا ہے مار دموں، حافظہ اج بھی گرک جہان ہوندا ہے پر یار نو ماردا یار دموں۔ یہ نبی علیہ السلام دی دعا دا اثر ہے کہ ساڑیاں جی شکلاں تبدیل نہیں ہو رہیاں۔ اللہ اکبر۔ ربا سب نالوں زیادہ، سب نالوں ذکر تیرا زیادہ کینے کیتا؟ اللہ فرماندے نے کائنات دیاں کیتیاں ہوئیاں یاداں ایک پاسے، تے میرے کملی والے دا جڑا رونا تے آنسو بہانا ہے وہ ایک پاسے۔ اللہ اکبر۔ کائنات مینوں یاد کرے، مولوی صاحب یاد کرن تے فذکرونی اذکرکم، پیر صاحب یاد کرن فذکرونی اذکرکم، کوئی شب زندہ دار مینوں یاد کرے فذکرونی اذکرکم، کوئی تہجد گزار مینوں یاد کرے او مینوں یاد کرے، میں اللہ انہوں یاد کرنا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی عبدال، جڑا بھی مینوں یاد کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے فذکرونی اذکرکم، لیکن اے میرا کملی والا ہے، اے آمینہ دلال ہے، انہیں مینوں انج دا یاد کیتا ہے، انہیں مینوں اوتھے اوتھے یاد کیتا ہے۔ میں اللہ صرف جوابی یاد نہیں کردا بلکہ ورفعنا لک ذکرک، میں اللہ نے اے دے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط یہ کہ مینوں بولو یار سمجھ آ رہی؟ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ ہاں اللہ فرمانے فذکرونی اذکرکم، بندیا تم مینوں یاد کر، میں اللہ تینوں یاد کراں گا۔ اور کائنات دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے رب دا اتنا ذکر کیتا، لوگاں میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں پھر بھی اللہ دا ذکر کیتا، لوگاں میرے نبی علیہ السلام تے لیا کے اونٹ دا گندا اوجڑ گرا دیتا، میرے محبوب نے پھر بھی اللہ دا ذکر کیتا۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں تو مینوں انج دا یاد کیتا ہے، تو مینوں اوتھے اوتھے یاد کیتا ہے، میں صرف تینوں یاد نہیں کردا بلکہ میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے میرے محبوب
سیدنا و مولانا جناب حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہندے نے سونیا میرا ذکر کر، تے اج میرا ذکر مسجد دے اندر بیٹھ کے نہیں کرنا، اج میرا ذکر ممبر تے کھلو کے نہیں کرنا، اج میرا ذکر محراب دے اندر نہیں کرنا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، جدوں اذان پڑھ دیتی جائے تے لوگ جمع ہو جان، پھر اللہ دا ذکر کرنا بڑا آسان ہے۔ جدوں ڈیٹاں لیاں جان، اشتہار چھپا دیتے جان، کھانے دا انتظام ہو جائے تو کلفات دا انتظام ہو جائے، پھر اللہ دا ذکر کرنا بڑا آسان اور سوکھا کام ہے۔ تے جدوں پتھر وجدے ہون، تھلوں کنڈے چبدے ہون، پھر اللہ دا ذکر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام او نلے پتھر کھاندے نے، نلے انہاں کنڈیاں دے اتے ٹردے نے، زبان حال کوئی جملہ کہندے نے کہ پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں، میں ایسا سینے نال لگاواں کدی نہ دوزخ جاویں۔ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے حکم فرمایا، سونیا میرا ذکر کر۔ اج میرا ذکر اس مقام تے جا کے کرنا ہے جتھے پوجن والے بھی ہون تے جنہاں نو پوجیا جا رہا ہے او بھی ہون، جڑا عابد بھی ہون تے انہاں دے جھوٹے معبود بھی ہون۔ اس مقام تے جا کے میرا ذکر کرنا ہے جتھے ساجد بھی ہون تے انہاں دے جھوٹے مسجود بھی ہون، جتھے منگن والے بھی ہون تے جنہاں کولوں منگیا جا رہا ہے او بھی موجود ہون، جتھے طالب بھی ہون تے انہاں دے جھوٹے مطلوب بھی ہون۔ کیڑے؟ اللہ دا قرآن کہندے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ او کائنات والے ہو، اللہ تو علاوہ جنہاں نو پکار دے ہو، جنہاں نو آوازاں مار دے ہو۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ عقیدہ تے سی نا بندہ آواز صرف رب نو مارے، جدوں بھی کوئی ضرورت پہ جائے صرف رب کولوں منگے۔ لیکن ساڈا کی انداز ہے؟ اسی صبح اٹھنا اکثر گھراں دے اندر، یہ میرا خیال ہے یا لا علمی ہے یا ساڈا معیار بن گیا، صبح اٹھتے ہیں تو نور پیر دا ویلا، یہ جملہ ہے ساڈے معاشرے دے اندر، بس تے چڑھنا ہے تو نور پیر دا ویلا، تو اٹھ جا یار نور پیر دے ویلے۔ جو کوئی بندہ بحث کر رہا ہے یار کتھوں تو سر کھان آ گیا نور پیر دے ویلے، لیکن اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ اکبر، دن بھی اللہ دا تے رات بھی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں رات نو تیرا لباس بنایا ہے، میں رات نو تیرا پردہ بنایا ہے۔ میں اس کا معنی اس طرح کرنا، اللہ فرماندے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں رات نو تیرا پردہ بنایا ہے۔ رات نو پردے دے اندر سارے کام پردے نال کر کے، جے پردے نال آ کے میں رب کو معافی منگے میں اللہ پردہ پا دینا وا۔ اللہ اکبر، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں رات نو تیرا پردہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور میں دن بنایا تاکہ تم معیشت مضبوط کر سکیں، کام تے کاج کر سکیں، محنت کر سکیں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اللہ فرماندے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ او کائنات والے ہو جنوں بھی اللہ تو علاوہ پکار دیو۔ ہن شیعہ سنی دیوبندی وہابی کسی نال کوئی اختلاف نہیں، سمجھان واسطے عرض کرن لگا، چاہے شیعہ چاہے سنی ہے دیوبندی ہے حیاتی مماتی جس بھی جماعت نہ تعلق ہے، ہر ایک دا عقیدہ اور نظریہ اے وے کہ اللہ کنے، اللہ کتنے؟ اللہ فرماندے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ تو علاوہ۔ ان اللہ تو علاوہ پکارن والا نبی علیہ السلام نو پکارے، بی بی فاطمہ نو پکارے، پیر علی نو پکارے، کسے بزرگ نو پکارے، کسے زندہ نو پکارے، مردہ نو پکارے، قبر حجر شجر جس نو بھی پکارے۔ اللہ دے قرآن نے چیلنج کیتا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ او کائنات والے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں نو بھی تسی پکار دیو، جنہاں نو بھی تسی پکار دیو، او تے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، اللہ اکبر۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ فرماندے نے او کائنات والے ہو جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، جنہاں نو اپنا نافع و ضار سمجھ دے ہو، جنہاں نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ دے ہو، جنہاں نو کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرن والا سمجھ دے ہو، جنہاں نو تیاں تے پتر دین والا سمجھ دے ہو، جنہاں نو تسی اپنے کاروبار دے اندر برکت دین والا سمجھ دے ہو، میں اللہ چیلنج کر کے
कहना ट्रेनां बना लै, जहाज़ बना लै, सैटेलाइट बना लै, एटम बना लै, बिल्डिंगां बना लै, प्लाजे बना लै, ट्रैक्टर बना लै, ट्रालियां बना लै, दुनिया दी हर एक चीज़ बना लै, लेकिन मैं अल्लाह चैलेंज करके कहना नहीं यखलुकू ज़ुबाबा, तुसी मक्खी बना नहीं सकदे। अल्लाहु अकबर या क्यूम। अल्लाह एक बंदे दी गल कीती, पीर अब्दुल कादर जैलानी नहीं बना सकदा, या बायजीद मुस्तामी नहीं बना सकदा, बहावल हक ज़करिया नहीं बना सकदा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अल्लाह एक एक बंदे नूं चैलेंज दे के कह रहे कि नहीं बना सकते। अल्लाह फरमांदे नहीं नहीं, जिन्हां दे नाम दियां नज़रां न्याज़ां देंदे हो, जिन्हां दे नाम दियां मन्नतां मनौतियां मनदे हो, हालांकि मन्नत दे लायक कौन? अल्लाहु अकबर। व इज़ क़ालत इमरातु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा। एक और मेरे को वक्त नहीं, मैं इशारा करना चाहना, ए सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा उन्हां दी वालिदा माजिदा हज़रत इमरान दी बीवी अपने घर दे सेन दे अंदर तशरीफ फरमा, देखिया कि चिड़ी अपने बच्चियां नाल प्यार पे कर दी है, चोगा चुगा रही है, ए औलाद तो महरूम औरत, इन्हां कोल औलाद कोई नहीं। दिल दे अंदर ख्याल आया कि रब्बा मैनू भी औलाद देना, रब्बा मैनू भी औलाद दे। जदों इस औरत ने औलाद दे आसार महसूस कीते ते अपने रब नाल गल्लां करन बह गई। इन्हें अपने रब नाल एक वादा कीता, अल्लाह नू इहदी गल ते दा इरादा इन्ना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान बना के मुहम्मद जवान ते नाज़िल कर दिता। अल्लाह दा कुरान कहंदा वा इज़ क़ालत इमरातु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा। ऐ मेरे रब्बे करीम, जदों हज़रत इमरान दी बीवी ने किया व इज़ क़ालत इमरातु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका, अल्लाह मैं तेरी नज़र मननी आ, माफ़ी बतनी मुहर्ररा, मेरे बतन दे अंदर जो कुछ मौजूद है, रब्बा मैं नहीं जानदी ये बेटी होएगी कि बेटा होएगा, रब्बा मैं नहीं जानदी ये बीमार होएगा कि तंदुरुस्त होएगा, रब्बा मैं नहीं जानदी यदी उम्र थोड़ी होएगी कि चौखी होएगी, मौला मैं नहीं जानदी ये अपाहज होएगा कि तंदुरुस्त होएगा, मौला मैं नहीं जानदी ये काला होएगा कि गोरा होएगा, माफ़ी बतनी मुहर्ररा, मेरे बतन दे अंदर जो कुछ भी मौजूद है, रब्बा मैं तेरी नज़र मननी आ। अज साडा फ़कीर आएगा, मंगन वाला आएगा, नज़रे अल्लाह ने आज़े हुसैन, साढ़े सादा लो मुसलमान 100 50 10 20 जिन्नी अल्लाह ने किसी ने तौफीक गुंजाइश दी थी कट के उन्होंने दे देंदे। वो तेरी दौलत भी लै गया, तेरा ईमान भी तबाह कर गया। नज़र है अरबी दा लफज, नज़र किस जुबान दा लफज है? अरबी दा। न्याज है फारसी दा लफज। नज़र दा माना भी इबादत, नज़र दा माना न्याज दा माना, वो कहंदा अल्लाह दी भी इबादत ते हुसैन दी भी इबादत, तू पैसे भी दिते ईमान भी तबाह करवा लिया। नजरो न्याज दे लायक कौन? अल्लाह दा कुरान कह रहा है, मैं अपनी तरफों नहीं कह रहा, किसी खतीब की गल नहीं सुना रहा, अल्लाह दा कुरान कह रहा है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा दी वालदा ने जदों अपनी औलाद दे आसार महसूस किए तो रब नाल गल्लां करन बह गई कि अल्लाह मेरे बतन दे अंदर जो कुछ भी मौजूद है मैं तेरी नज़र माननी। अल्लाहु अकबर। कुरान ने सिर्फ इत्थे बस नहीं की, फरमाया लई यखलुकू ज़ुबाबा वला विजतमाउला, सारे मिल जाओ तुसी मक्खी नहीं बना सकते। फरमाया व इन यसलुबुहुमुज़्ज़ुबाबु शैय्यन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु। अल्लाहु अकबर। मियाँ कोई भी चीज़ अगे रख के बैठ जा, अगे खीर रख, कस्टर्ड रख, हलवा रख, कोई भी शै, पुलाव रख, बिरयानी रख, कोई पिज़्ज़ा शवारमा रख, अल्लाह दा कुरान कहंदे कि कोई भी चीज़ अगे रख के बह जा, मौलवी साहब बैठे होन, पीर साहब बैठे होन, मक्खी आवे उठा के नहीं, फरमाया यसलुबुहुमुज़्ज़ुबाबु, खो के लै जाए। पीर साहब दे अंदर इन्नी ताकत नहीं कि मक्खी कोलों छुड़ा लैन, मौलवी साहब दे अंदर इन्नी ताकत नहीं कि मक्खी कोलों छुड़ा लेन। एक होंदा चीज़ उठा के लै जाना, ए मोबाइल बच्चा आया चुक के लै गया, अलहदा बात है, इधरों मैं खिंचा उधरों बच्चा खिंचे, बच्चा मेरे ते गालिब आ जाए, इनू कहंदे ने खो के लै जाना। अल्लाह कहंदे ने जिन्हां नू तुसीं अल्लाह तो इलावा पुकारदे हो, जिन्हां नू तुसीं अपने नाफे औजार समझदे हो, जिन्हां नू तुसीं हाजत तरवात मुश्किल कुशा समझदे हो, जिन्हां नू खोटियां किस्मतां खरियां करन वाला समझदे हो, तुहानू पुत्तर देने ते दरकिनार, तुहाड़ियां लेखां च मेखां मारनियां ते दरकिनार, तुहाड़ियां खोटियां किस्मतां खरियां करनियां ते दरकिनार, तुहानू बीमारियां तो
نجات دینی شفاواں عطا کرنیاں تے درکنار اے تے مکھی بنا نہیں سکدے تے مکھی بنانا تے دور دی گل ہے اے بیٹھے ہون اپنا رزق لے کے اپنی روٹی لے کے مکھی آوے انہاں تو کھو کے لے جائے اے مکھی کولوں چھڑا بھی نہیں سکدے اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام ادھر کوہ صفا تے میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے کوہ صفا دے سامنے مشرک کھڑے نے بیت اللہ دے اندر 360 ٹنگے ہوئے نے اللہ اکبر تو قرآن انہاں دی حالت نو ویکھ کے کہندا ضعف الطالب والمطلوب اے منگن والے بھی کنے کمزور نے آواز آ رہی نا بھائی پچھلیاں نو منگن والے بھی کنے کمزور نے تے جنہاں کولوں منگیا جا رہا ہے وہ بھی کنے کمزور نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم جدوں اللہ نے حکم دیتا نا میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہ میرے محبوب میرا ذکر کر میرے نبی علیہ السلام نے اللہ دا ذکر کیتا ہن اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے آقا علیہ السلام اللہ دا ذکر کر رہے نے تے پوچھدے نے ربا تیرا ذکر کتھوں شروع کراں اللہ اکبر اے قرآن سارے دا سارا اللہ دا ذکر ہے کہ نہیں اللہ اکبر یا اللہ سورہ فاتحہ بھی تیرا ذکر سورہ بقرہ بھی تیرا ذکر سورہ نساء بھی تیرا ذکر الحمد دی الف تو لے کے والناس تی سین تک سارا اللہ دا ذکر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک یہ ذکر اسی نازل کیتا ہے تے نگہبان اس کی حفاظت کرنے والے کون اللہ فرمایا یہ ذکر اسی نازل کیتا اس کی حفاظت کرنے والے بھی اسی ہیں رب کریم سارا تیرا ذکر ہے اج تیرا محبوب کتوں شروع کرے اللہ اکبر میں حدیث کا سہارا لے کے عرض کراں میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار وہ کائنات والیو سب تو بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے پورے قرآن دا خلاصہ کڈیے 4 کلمے سب نالوں وڈے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ پھر انہاں 4 کلمیاں دا خلاصہ کڈیے تے افضل الذکری لا الہ الا اللہ اسی طرح اگر میں انج کہاں کہ سارے صحابہ دا خلاصہ کڈیے تے 4 یار سب نالوں اچے تے پھر انہاں 4 یاراں دا خلاصہ کڈیے تے ابو بکر سب نالوں افضل اللہ اکبر نبوت دی رفاقت وچ او بالتحقیق اول ہے انہوں مومن سبھی منیندے ہیں بلا تشکیق اول ہے جویں روح الامی ہے سردار سارے ملائکہ دا انج محمد دے یاراں وچ میرا صدیق اول ہے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا سونیا میرا ذکر کر تے جڑا سب نالوں افضل تے اعلیٰ تے اولا ذکر ہے کنے بجے ختم کرنا جی اچھا اللہ نے فرمایا سونیا میرا ذکر کر اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے محبوب میرا ذکر کر تے جڑا سب نالوں افضل تے اعلیٰ تے اولا ذکر ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اکبر اج کتے میلہ لگا ہوئے کتے میلہ لگا ہوئے کتے کتیاں دی لڑائی ہوئے کتے سرکس ہوئے کوئی قبراں پہ پوجدا ہوئے ساڑے اندر اتنی ضرورت ہے کہ اسی انہیں جا کے ڈکی ہے آواز نہیں آ رہی یہ دے دیا کوئی مسئلہ میں شاں ہو رہی تھی میں تھا نہیں دلایا اللہ اکبر ساڑے اندر انی جرت کوئی اتنا حوصلہ انی طاقت ہے کہ اسی اتنے جا کے اللہ دا ذکر کریے نہیں یہ فقط میرے نبی علیہ السلام دا حوصلہ ہے ویکھنا بازار اوقاف تا میلہ لگا ہویا ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام میرا خیال ہے سمجھ آوے سر چھڑ دی میرے آقا علیہ السلام بازار اوقاف تا میلہ لگا ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام چلے گئے تے جا کے میلہ ہوندا ہے پھر تمہیں پتہ اپنا اپنا رنگ ہوندا ہے میں اس طرح کہنا کہ میلہ لگا ہوا ہے کوئی اپنی دکان چمکا رہا ہے کوئی کھلونے لے کے بیٹھے ہے کوئی پکوڑے کٹ رہا ہے کوئی جلیبیاں کٹ رہا ہے تو کوئی کوڈی پہ کھیڑتا ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام ایک دکان تے ایک نکر تے جا کے ایک ساتھی کول جا کے یہی اعلان کر دینے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او کائنات والے لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے کامران ہو جاؤ گے اللہ اکبر ہے آواز میرے آقا علیہ السلام تسی توجہ میری جانب رکھو یار میرے آقا علیہ السلام ایک مقام تے جا کے کہندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام نے نظراں اٹھا کے دیکھا تے ایک بندہ میدان دے چکر لا رہا تیل شیل ملیا جسا چنگا گرم تگڑا پہلوان تے میدان دے چکر لا رہا میرے نبی علیہ السلام نے نظراں اٹھا کے دیکھا تے رکانا اے میرے نبی علیہ السلام دا بچپن دا یار رل کے بکریاں چلاندے ہوندے سن اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام گئے رکانا
ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰੁਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੁਕਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕਾਨਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਰੁਕਾਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਸਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਬੂਵਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੂਵਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੁਕਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਰੁਕਾਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਰੁਕਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ। ਰੁਕਾਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਖਲਸ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਰੁਕਾਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੁਕਾਨਾ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਰੁਕਾਨਾ ਸ਼ੋਖੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਮਲਿਆ, ਜੁੱਸਾ ਗਰਮ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੁਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਰੁਕਾਨਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਰੁਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਿਗਾਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਗਿਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਰੁਕਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਨੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਕਾਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ अकबर। मेरे मुर्शिद करीम सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहि सलाम ने फरमाया रुकाना नहीं खिलौंदा ते आ फिर, रुकाना नहीं खिलौंदा ते आ फिर। मेरे नबी अलैहि सलाम ने इंज हथ मुबारक अगे किया। रुकाना कहंदा सोनिया कमली वालिया उन्हां कपड़ियां च कुश्ती, उन्हां कपड़ियां च कुश्ती ते एक हाथ अगे पे कर दे हो, एक कला हाथ की करेगा? मैनूं इंज लगदा मेरे आका ने मुस्कुरा के क्या होएगा, रुकाना ये पुछ नहीं ते चन्न नूं पुछ। जिधर मैं इशारा किया सी तो टुकड़े हो गया सी। रुकाना ये पुछ नहीं ते अबू हुरैरा दी वालदा नूं पुछ ना जिहदे हक विच उठाए सन। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायात के अंदर आंदा मेरे नबी अलैहि सलाम दा लायक फाइक शागिर्द, दूसरे सहाबा सबक सुना के टुर जाते, अबू हुरैरा उत्थे चबूतरे ते बैठ के कुरान सुनते और सुनाते रहते। अल्लाहु अकबर। एक दिन आए कहन लगे या रसूलुल्लाह, कह दो यार मैं तालब इलम है, तुसा बोलना तो मैं तुहाडे नाल बोलना है, बस गल खत्म करिए। जरा मुहब्बत नाल कहो सल्लल्लाहु। ये दरूद है, दरूद खुल के पढ़िया करो। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा मैं तुहानू मोमिन और मुनाफिक की पहचान दसां? फरमाया जी या रसूलल्लाह। फरमाया किसी महफिल किसी मजलिस के अंदर मेरा जिक्र करके वेख, जेड़ा मोमिन होएगा वो मेरे ते दरूद भेजेगा ते जेड़ा मुनाफिक होएगा वो मत्थे ते वट आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी मोमिन हां ते अल्लाह दियां रहमतां नूं समेटण वास्ते आए हैं। मेरे नबी अलैहि सलाम दा नाम आए तो मुहब्बत नाल कहो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहंदे ने मुर्शिद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मैं तो साहिब ईमान हो गया, मैं तो तुहाडा शागिर्द हां, तुहाडा संगी हाँ, साथी हाँ, सहाबी हाँ, लेकिन मेरी वालदा ने हजे तक कलमा नहीं पढ़िया। महबूबा घर जाना तो अबू हुरैरा दा दिल दुखदा है। सोने दुआ करो ना अल्लाह मेरी माँ नूं हिदायत अता फरमा दे, क्योंकि हिदायत देने वाली ज़ात केड़ी? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। मेरा सोना पैगंबर हिदायत तेरे हाथ च नहीं, हिदायत जिन्हों चाहे अल्लाह दवे या। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं सोने हाथ उठाओ अल्लाह मेरी माँ नूं हिदायत दे दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहि सलाम ने हाथ उठाए, रवायात के अंदर आंदा अबू हुरैरा दौड़ ला दी। पुछन वाले पुछते हैं अबू हुरैरा तू तो कभी नज़र उठा के टुरिया ही नहीं, तू तो कभी स्पीड नाल ट्रेन, बंदे के मिजाज का पता होंगे ना कि किवें चलदा किवें बहंदा किवें कहंदा जिहड़े मुआशरे के अंदर रहिंदा है। पुछन वाले पुछते हैं अबू हुरैरा तू तो कभी इन्नी स्पीड नाल इन्नी तेज़ी नाल चलिया ही नहीं, अज दौड़ क्यों रहा है? अबू हुरैरा कहंदे ने यार मैं वेखना चाहना, मैं पहले घर पहुँचना कि मेरे मुहम्मद की दुआ अर्शां ते पहुँच जाती है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा घर गए जाके दस्तक दी, अगों पानी ते गिरन की आवाज़ आ रही सी। माँ कहन लगी अबू हुरैरा ठहर जा, अबू हुरैरा ठहर जा, मैं गुसल पे करनी हाँ ते कलमा पढ़ के मुहम्मद दी गुलाम बन गई हैं। रुकाना तू कहना ये हाथ की करेगा, ये मेरा हाथ वेखते सही। अल्लाह अकबर या ही यकीम। मेरे नबी अलैहि सलाम ने इंज इशारा किया, ये मेरे नबी दा मौजज़ा है। मेरे नबी अलैहि सलाम ने इंज इशारा किया, रुकाना साफ कमर दे बल जमीन ते जा डिग्गा। अल्लाह अकबर। हुण डिग्गा कहंदा है ओ जी कपड़े कुपड़े झाड़ के मैनू दा लग गया सी, मैनू दा लग गया सी। अगर ज़ौक़ होए मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह को मैं एक जुमला दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि सलाम ने मुस्कुरा के क्या होएगा, रुकाना झूठ ना बोल,
رکانا جھوٹ نہ بول، میں دا لا نہیں آیا، میں تے دا حلیمہ دی گود وچ نہیں سی لایا۔ جدوں میری امی نے مینوں ایک سائڈ تو دودھ پلایا تے کیا سونیا دوجی سائڈ تو بھی پی لے، میں زبان حال نال انکار کر دیتا، امی ادھر میرا نہیں میرے دوجے ویر دا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام، اللہ اکبر، بچپن دے اندر اما حلیمہ کول کفالت واسطے، روایات دے اندر آندا ہے اما حلیمہ دے 2 بچے، ایک نبی علیہ السلام، ایک انہاں دا اپنا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اما دودھ پلان لگیاں محبوب علیہ السلام نو، میرے آقا علیہ السلام نو دودھ پلایا ایک سائڈ تو، تے اما حلیمہ نے محسوس کیتا کہ نبی علیہ السلام نو ہجے مزید طلب ہے، مزید بھوک ہے۔ اما نے نبی علیہ السلام نو اٹھا کے دوسری سائڈ وال کیتا، میرے آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ میں انج کہنا میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہوئے گا، اما کی بھی کرنی ہے، میں تو 40 سالہ تو بعد اعلان کرنا ہے کہ پراواں دا حق نہ کھایا کرو، جی میں تو اعلان کرنا ہے پیراں دا حق نہ کھایا کرو، پراواں دا حق نہ کھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا رکانا جے تو نہیں مطمئن ہویا تو پھر نبوت گرم ہے، نبوت جلال اندر ہے۔ رکانا دوسری مرتبہ آیا پھر ڈگ گیا، تیسری مرتبہ آیا پھر ڈگ گیا، ہن ڈگ گئی کہندا ہے سونیا میں سمجھ گیا اے پہلوان دا نہیں نبی دا ہاتھ ہے۔ رکانا کہندا سونیا میں سمجھ گیا اے پہلوان دا نہیں نبی دا ہاتھ ہے، ہن میں نہیں اٹھنا، مینوں آپے اٹھا تے سینے نال لا تے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا سونیا فذکرونی اذکرکم، میرا جڑا ذکر کرے گا میں اللہ انہوں یاد کراں گا۔ دنیا والد رہن والے ہو، اسی اللہ نو یاد کریے مسجد دے اندر بہ کے، اسی اللہ نو یاد کریے اپنی وٹ بننے تے کھلو کے، اسی اللہ نو یاد کریے پٹھے وڑدے ہویاں معاشرے دے مطابق گل کراں، میں رب نو یاد کراں مجھاں چوندیاں ہویاں، میں رب نو یاد کراں اپنی کھیتی باڑی کردے ہویاں، میں رب نو یاد کراں اپنی مکان بناندے ہویاں، محنت تے مزدوری کردے ہویاں، ڈاکٹر صاحب اللہ نو یاد کرن اپنے کلینک تے بہ کے، حکیم صاحب اللہ نو یاد کرن اپنے حکمت خانے دے اندر بہ کے، مولوی صاحب اللہ نو یاد کرن اپنے حجرے دے اندر بہ کے، لیکن وہ رب عزتاں والا عظمتاں والا تینوں یاد کرے فرشتیاں دے اندر بہ کے۔ اللہ اکبر۔ اور کائنات دے اندر سب تو زیادہ ذکر کرن والی ذات میرے آقا علیہ السلام دیے، سب تو زیادہ ذکر میرے محبوب علیہ السلام نے رب دا کیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہویاں، میرے نبی علیہ السلام نے پھر بھی رب دا ذکر کیتا، میرے نبی علیہ السلام دا معاشرتی بائیکاٹ کر دیتا گیا، پھر بھی رب دا ذکر کیتا، میرے نبی علیہ السلام تے پیراں دے اندر کنڈے بچھائے گئے، پھر بھی رب دا ذکر کیتا، وجود تے پتھر برسائے گئے، پھر بھی رب دا ذکر کیتا، اون دا گندا اوجڑ لیا کہ میرے نبی علیہ السلام تے گرا دیتا گیا، پھر بھی رب دا ذکر کیتا، جتنیاں تکلیفاں مصیبتاں اذیتاں برداشت کیتیاں۔ اللہ فرماندے نے سونیا تو مینوں انج دا یاد کیتا ہے، تو مینوں اوتھے اوتھے یاد کیتا ہے، میں صرف تینوں فذکرونی اذکرکم نہیں بلکہ ورفعنا لک ذکرک، میں سونیا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے دوسرا اصول دسیا، قرآن نے دوسرا اصول دسیا، بڑا سخت قسم دا اصول، فرمایا ومن اعرض عن ذکرہ فإن له معیشۃ ضنکا، جڑا اللہ نو یاد کرے گا اللہ انہوں یاد کرے گا، فذکرونی اذکرکم، لیکن دوسرے نمبر تے ایک یاد کرن والا ایک نہ یاد کرن والا۔ اللہ دا قرآن کہندا ومن اعرض عن ذکرہ فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے اس ذکر تو منہ موڑ لیا، جس نے میرے اس ذکر نو روح گردانی کیتی، جس نے اس سے احکام نو پسے پشت پا دیتا، ایک سائڈ تے برادری آ گئی، ایک سائڈ تے میرا حکم آ گیا، میرا ذکر آ گیا، برادری جت گئی میرا ذکر پیچھے رہ گیا، ایک سائڈ تے تیرے رشتہ دار آ گئے، رشتہ داراں نو فوقیت دیتی، میرے قرآن دے احکام نو پیچھے کر دیتا، ایک سائڈ دے ادھر تیرے دوست احباب آ گئے، دوست احباب دی فتح ہو گئی، میرے قرآن دے احکام تو منہ موڑ لیا۔ ومن اعرض عن ذکرہ فإن له معیشۃ ضنکا، او کائنات والیو یاد رکھو جس نے بھی میرے اس قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا، جس نے بھی میرے اس قرآن تو روح گردانی کیتی، میں اللہ اس کی معیشت نو تنگ کر کے رکھ دیاں گا۔ کمان والے 10 ہون گے، کمان والے 20 ہون گے، میں اللہ برکت کھولاں گا، میں گھراں دے اندر سکون ختم کر دیاں گا، گھر دے اندر بے حیائی داخل ہو جائے گی، گھر دے اندر کمان والے آندے دا پتہ لگے گا، مہینے دا 4 لاکھ آیا ہے لیکن 15ویں دن پھر دکان تے سودا دار ہوئے گا۔ ومن اعرض عن ذکرہ فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میرے اس ذکر نو پسے پشت پایا، جس نے بھی میرے اس قرآن نو تو منہ موڑیا، جس نے بھی اس قرآن نہ روح گردانی کی تھی، میں اللہ اس کی معیشت نو تنگ کر کے رکھ دیاں گا۔ دعا ہے، التجا ہے، جو کچھ بیان کیا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، کوئی سبقت لسانی ہوگی اللہ معاف فرمائے، آئندہ احتیاط دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔